السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هزون منيان فوسي الناس يبايا من ينكوبون أتون فو ehun kyerɛkyerɛ a komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛdema yɛn na ɔda ne fasusu adi ɛwɔ saa gyinaberɛ mu no. Maka ho nsɛm ne bi ɛwɔ hotuba ahodoɔ a adi kan ne mu, na ɛfa saa gyinaberɛ kɛseɛ wei ho sɛ yɛbɛtumi atu mpɔ mu no. Saa berɛ mu komishani Muhammad sallam na koapa na kɔfɔ bɔhyɛ Mizal Islam sɛn na ositimi ɛte aseɛ na akwan ahodoɔ so no akwan bɛn so no ɔda fasusu adi ɛde kyerɛ yɛn. Ɛnɛ ɛho nsɛm ne bi ana mɛka. Saa nso so ana yɛnhwɛ sɛ na bɔhyɛ Mizal Islam ne nnwuma ɛsiteɛ. Ɛkwan bɛn so no ɔfa so ɛde tu ne mmɔfrafo ɛwɔ fie. Ɛdeɛ na wɔhwɛ firi Ahmadiyani bia hɔ. Saa nsɛm yi no ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ adeɛ a wɔsɛ yɛde sie ne so ne yɛde bɔ yɛ bra ɛwɔ yɛ brɛ yi mu. Bɔhyɛ Mizaya alayhi salatu wassalam ɔtwe adwene si hia ehia sɛ ɛbɛyɛ nnasefo ama Nyankopɔn no adɔm ahodoɔ na ɔkyerɛkyerɛ yɛn nyansa a ɛwɔ mu no ɔkyerɛ sɛ onipa nya gyinaberɛ bi a ɛkorɔn a na wɔyɛ ahomasɔfo wɔabrɛ a saa berɛ no mu no nkɔbɛtumi ayɛ tenenee ahodoɔ bebree na wɔyɛ mfasodeɛ ama adasama. Allah ɔtumfoɔ ka no Qur'an kronkron no sɛ la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ɛne sɛ sɛ moyɛ nnasefo ma me a mede madom bebree ɛbɛgu mu so, na mmom sɛ moyɛ tiafoɔ deɛ a na moyɛ bɔneɛfoɔ deɛ a monte ase sɛ masotwe no ɛyɛ ya paa. Ne nyina ne sɛ Nyankopɔn de n'adom gu onipa so a ɛyɛ nhyɛ de ma onipa sɛ ɔbɛyɛ nnasefo ama Nyankopɔn na ɔbɛdwene adasama yiedie ho. Na sɛ obi anyɛ saa deɛ wei deɛ na ɔhyɛ ase sɛ odi ne pɛ ne watietie ho fa ahodie so a Allah ɔtumfoɔ ɛhwim saa adom no firi ne nsam na ɔde asotwe ɛsɔ no hwɛ. Ɛno nti saa nsɛm wei ho no bɔhyɛ Mizal alayhi salam kyerɛ sɛ adeɛ a ɛdi kan ɛhia paa ne sɛ wobɛyɛ nnasefo ama Nyankopɔn, ɔma yɛ nkwa, ɔma yɛ apɔmuden, wɔma yɛn tumi na wɔma yɛn asomdwe, na wɔde nhyehyɛeɛ ahodoɔ agu ɔkwan mu sɛne bɛbɛtumi atrɛ yɛ som no. Na nokwasɛm no ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛkenkan Nyankopɔn adom ahodoɔ wei a nyɛ adeɛ yɛbɛtumi akenkan da, ɛfiri sɛ Nyankopɔn n'adom n'ahummɔborɔ no ɛdɔɔso sɛ yɛbɛtumi akenkan. Gyinaberɛ bi mu no bɔhyɛ Mizal alayhi salam kaa sɛ ɛwɔ sɛ muslimfoɔ no yɛ nnasefoɔ kɛseɛ ma Nyankopɔn tumfoɔ paa. Ɔno a ɔma ɔmo nyamesom kuo bi a saa ɛsom nimdeɛ mu ne nnwuma fa mu no ɛno no ɛho te korɔgyen firi porɔyɛ ne amumuyɛ biara ho. Sɛ onipa dwendwene saa asɛm ɛho yie paa na wohwɛ ne yie wobɛhu no sɛ nokwasɛm ne sɛ ayɛyie ne ntontom ne abɔdeɛ kɛseɛ nyinaa no Nyankopɔn ne fata no. Na nyɛ adeɛ onipa bi wɔ hɔ anaa abɔdeɛ bi wɔ no mu a yɛbɛtumi aka sɛ ɔno na ɔfata hamdo sana a ɛyɛ adom, ɔfata nnaseɛ ne ntontom. Ɛno nti sɛ onipa ebie n'ani yie na oyi ɔtan bi afiri n'akoma mu no wɔhwɛ saa asɛm yi a ɛbɛda adi pefee ama no wɔ n'akoma mu sɛ
onipa a yɛbɛfrɛ ne sɛ ɔno no ɔfata ayɛyie no ɛkyerɛ sɛ bi a ɛberɛ bi mu no na biribiara ni hɔ ana obiara nso nim deɛ ɛkɔ so ana ɔbɔɔ saa nneɛma ahodoɔ ɛwɔ saa ɛberɛ no mu no anaasɛ bi a ɛberɛ bi baeɛ a na obiara ni hɔ na ɛho akadeɛ yɛbɛtumi de atena yɛabrabɔ mu sɛ nneɛma bɛn na wɔn no yɛde bɛbɔ yɛn ho ban yɛde bɛtena nkwa mu na bi a ɔbɛyɛ saa nneɛma ahodoɔ no de agu akwa mu ama yɛasetena anaa ɛberɛ bi a mfa nsɛ nsɔhwɛ ahodoɔ bɛtumi akɔ nkɔɔfoɔ so nanso so wotwitwa gye nkɔɔfoɔ firi saa nsɔhwɛ no ho anaasɛ bi yɛbɛka sɛ obi fata ayɛyie ɛne sɛ obi yɛ adwuma na otua no ka ɛwɔ n'adwuma ɔyɛɛ no so nanso sɛ yɛhwɛ sɛ adwuma nipa yɛ maa no otua ne ka no ɛne sɛ deɛ nipa no yɛ ana ɔde ho biribi ɛma no na wei no saa nipa no sɛ yɛbɛtumi aka sɛ ɔfata ayɛyie ɛno ne obi a ɔyɛ afoforɔ asɛdeɛ ama wɔn mo nti wei ne nsɛm ahodoɔ a sɛ yɛkeka bɔ mu a yɛbɛtumi aka sɛ obi wɔ ne mu a obi wɔ saa suban wei a yɛbɛtumi aka sɛ saa nipa no ɔfata ayɛyie ɛhɔ na bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ suban pa ahodoɔ a sɛ ɛwɔ obi mu a yɛbɛtumi afrɛ ne sɛ ampa ɔfata hamd ana thana ɔfata ayɛyie no ntontom nti sɛ yɛhwɛ saa abɔdeɛ ahodoɔ yɛ de yɛma yɛte aseɛ ne sɛ nsɛm a mabɔbɔ ne din ne kyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ nko ara ana fata ayɛyie ɛfiri sɛ ɔno no saa suban pa ahodoɔ nyinaa no awie pɛyɛ ɛwɔ ne mu na ɛne obi biara mu na saa nso na nyade abɔdeɛ bi wɔ no ma wɔkuta saa suban ahodoɔ wei saa nso na fa Islam ɛfa no ntoma pa a ɛfra ɛwɔ berɛ ɛtɔ so mmienu mu no bɔhyɛ Mesiah Islam ɛyɛ nnaase fama Nyankopɔn Otumfoɔ no ɔse mu a mowɔ nyansa ɛma wɔn ne nyɛ mmoawa sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ahokyerɛ berɛ wei mu esum berɛ wei mu porɔyɛ berɛ wei mu no sɛ wasoma ɛhan afiri ɔsoro aba na wayi n'akoa bi sɛne ɛbɛyɛ a ɔde nsakraeɛ bɛba asase yi so sɛne ɛbɛyɛ a ɔba bɛtintim Islam nkyerɛkyerɛ no wɔ ha na wahyɛta Nyankopɔn ne han no na ɛnam so ma Nyankopɔn soma ne bae na ɔba sɛ ɔba bɛte nkɔɔfoɔ ho afiri wɔn porɔyɛ no ɔma mumuyɛ mu nti asɛm na ɛwɔ wɔn ne sɛ saa Nyankopɔn no a ɔrebɔ Islam ho ban no wabɔ ano ho ba sɛ ɛkwan biara so no ɔde Qur'an kronkron no nkyerɛkyerɛ no bɛkɔ ahobanbɔ na nyɛ ade obɛgya Qur'an kronkron no ama ne nkyerɛkyerɛ no akɔ akɔda na ɔbɛtwitwa na nka deɛ ɛbɛyɛ wɔn no sɛ Nyankopɔn bɛhu saa esum yi ne prɛyɛ wei na nka Nyankopɔn ɔmpɔn n'ano ho ba ho nanso yɛhwɛ Nyankopɔn Otumfoɔ deɛ n'ano ho ba ɔbɔɛ no wapɔn no nyinaa nti yɛhwɛ nhyira ahodoɔ a Nyankopɔn Otumfoɔ de ama yɛn no ɛno nanam ne nkɔmhyɛ ɛne n'ano ho ba ɔde abɔ yɛn so nti sɛ Nyankopɔn hyɛ no ma no nyɛ ade wɔn wa na mmom nka bɛyɛ ade wɔn wa wɔ berɛ a Nyankopɔn bɛbɔ yɛn ano ba na ɔmpɔn n'ano ho ba no ɛwɔ yɛn so na afei Islam mu a Islam ɛte kɔ fam no na nka Nyankopɔn ɔnyɛ biribiara mfa ho ɛhɔ na ɛbɛtumi aka sɛ nka ɛne deɛ ɛyɛ ade wɔn wa na bɔhyɛm yɛ Islam ka kyerɛ yɛn sɛ ɔka kyerɛ yɛn bi sɛ nka ade wɔn wa deɛ a ɛna yɛnte aseɛ sɛ wei nka kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkɔmhyɛ ahodoɔ no nyinaa no nka nhyɛ ma na mmom kɔmhyɛni ka kyerɛ yɛn sɛ mfie wɔ ha so biara no Nyankopɔn bɛsoma onipa bi a ɔbɛba na ɔbɛkanya Islam som no nti wei ɛnyɛ ade wɔn wa na mmom ɛyɛ nnaseɛ mpempem na ɛwɔ sɛ yɛma Nyankopɔn Otumfoɔ na ɛwɔ sɛ yɛma yɛ gyidie no ɛgyina pintin ɛno nti nso ane yɛhu no sɛ yɛhwɛ ɛbɛsi berɛ a bɔhyɛm yɛ Islam ɛbaeɛ no mfie wɔ ha biara so na Nyankopɔn yi mujaddidfoɔ ma wɔn ba yi adeɛfoɔ ba nti saa nso na bɔhyɛm yɛ Islam berɛ a ɛduru mfie apem so no Nyankopɔn yi no ɛbaeɛ sɛ ɔno ne saa berɛ yi mu Messiah bɔhyɛm Messiah alayhi salam toa so ka sɛ wei ɛyɛ ɛberɛ a ɛwɔ sɛ yɛ nnasefoɔ kɛseɛ ma Nyankopɔn Otumfoɔ sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ apɔn n'ano ho ba ɛwɔ yɛn so na Nyankopɔn ama nsonsonoeɛ biara ammɛda ne nkɔmhyɛ a ɔde maa yɛn no mu na mmom nyɛ ade ɔtwentwɛn ne n'ase mpo Nyankopɔn ebie pono ahodoɔ sɛ na ɛbɛyɛ a ne nkɔmhyɛ ahodoɔ ɔde ama yɛn no so bɛtumi ahyɛ ma nti berɛ a bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛbaeɛ ne nkɔmhyɛ ahodoɔ bebree na ɛhyɛ ma ɛwɔ ne ma yɛn akyi nti Muhammad alayhi salam ka sɛ moyɛ anokwafoɔ deɛ a ɛneɛ monyɛ n'asefo ma Nyankopɔn na monyɛ sujudu bebree na Nyankopɔn ase ɛfiri sɛ ɛberɛ no a yɛ mu akandifoɔ twɛn yɛ asɛ nka ɛbɛba no nso wamba na wɔn mu wu kɔɔeɛ no saa berɛ no mo na moaba bɛto saa berɛ no
akandifoɔ no na wɔn nyinaa ɛretwɛn bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ne mmayɛ ne nso ama mɛto wɔn. Nti mu deɛ mutiri ayɛ yie paa sɛ saa berɛ no emu na mowɔ a mohunu Mesiah no. Nti monyɛ n'asefo mo Nyankopɔn. Sɛ wobɛyɛ n'asefo, sɛ monyɛ n'asefo, sɛ monya ho mfasoɔ, sɛ monya ho mfasoɔ deɛ ɛwɔ mo a mo nsam. Na me deɛ mpɛn pii no mɛtɔ akɔ so akyerɛ mu akyerɛ mo. Na nya deɛ mɛtumi atwe me ho afiri ho sɛ mmea me ne saa somafoɔ no a Nyankopɔn asoma me wɔ ne berɛ mu sɛ memmra na memfa nsakraeɛ mmra sɛ na ɛbɛyɛ mɛma mo nkyerɛkyerɛ no ama Islam nkyerɛkyerɛ no fa no ntoma pa afra bio na atintim nkɔɔfoɔ akoma mu. Ɛbɛyɛ a nka bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ne tiafoɔ ɛne wɔn sɛ wɔn ngye ne ndie no nka wɔn bɛte saa asɛm yi ase na nka wɔn ayɛ n'asefoɔ ama Nyankopɔn otumfoɔ na nka Nyankopɔn no somafoɔ no a ɔsoma no aba no nka wɔn bɛgye no adi na wɔn aka wɔn ho abom ɛwɔ nkabom nkɔnsɔnkɔnsɔn mu sɛnea ɛbɛyɛ mpaapaemu ne ntoto biara muslimfoɔ no kɔm no mɛtumi atwa agye wɔn ho afiri ho. Nti bɔhyɛ Mesiah Islam ɛkasa akyerɛ obi biara a ɔrehwɛ no korɛ no ɔse monyɛ n'asefo mo Nyankopɔn sɛ ɛberɛ no duru so no Nyankopɔn ɛto ne nsa ɛsɔ mu yi mu firi mu haw mu na ɔtintim saa kuo wei ne saa ne nti ɛbɛhia paa sɛ adom yɛ Nyankopɔn de ama mo no monni kwa sɛ moma no kɔkwa na momfa nidie no obuo ɛmma saa adom wei na ɛmmoa Nyankopɔn de ama mo no mmom ani nsɔ na monyɛ ho n'asefo na monkae ne yie paa sɛ ɛnyɛ adeɛ wɔ nipa bi bɛtumi akyerɛkyerɛ saa asɛm wei mu amene dɛ de pɛfei sɛ nyɛ Nyankopɔn ne ta n'akyirɛ. Ɛno nti Nyankopɔn ɛta obi akyi a ana wɔma no nsɛm emu yɛ du a wɔbɛtumi de akasa. Nti wei yɛ Nyankopɔn n'adom soronko sɛ Nyankopɔn ama me kwan wei mɛtumi de akyerɛkyerɛ nsɛm mu ama wɔn a ɔmo tene ne yɛ no wɔn anya Nyankopɔn otumfoɔ hɔnom tumi na wɔn anya ruhul qudus konkro no ho mmoa no mɛtumi de ateme nsɛm yi ase. Nti yɛ Nyankopɔn n'adom sɛ nnipa binom atumi ahunu me no kuredi no magye me adi. Nti wɔsɛ wei yɛ Nyankopɔn n'adom kɛseɛ paa sɛ ɔde adom yi ato mo so na wabie mo ani amu matumi ahunu no korɛ no. Nti bɔhyɛ Islam mɛkasa kyerɛ mo hwɛ no korɛ sɛ monyɛ n'asefo mo Nyankopɔn otumfoɔ. Ɛfiri sɛ yɛ nkɔfo bebree a wɔn frɛ wɔn sɛ wɔn yɛ ulama a wɔn yɛ animdifoɔ nanso wɔn ni nteaseɛ na mmom wɔn sɔre tia me. Na mmom deɛ monyɛ n'asefo mo Nyankopɔn otumfoɔ firi sɛ Nyankopɔn ama mo nteaseɛ na wei yɛ Nyankopɔn n'adom kɛseɛ wɔn so paa. Na bɔhyɛ Islam to aso ka sɛ sɛ nka nyɛ Nyankopɔn na de n'adom gu mu so a nka wɔn di mu atɛm na wɔn time no nka mobɛyɛ te sɛ wɔn a na mmom mogye me ato mu no deɛ mutiri na ayɛ yie paa na ade a ɛtwɛn mu bɛwura me kuo ne mu no ɛyɛ Nyankopɔn n'adom nko a. Na bɔhyɛ Mesiah Islam mamfato ho bi sɛ ɔsɛ monhwɛ mmea Abdulhaq sɛ Nyankopɔn otumfoɔ sɛ nka nyɛ n'adom no de so ne mu a nka bɛyɛ dɛn ana wafiri sika ne ahotɔ wɔ wiase yi mu ha na nka waba abɛka me kuo no ho. Nti mfato ho a bɔhyɛ Islam de ma yɛn ɛyɛ mmea Abdulhaq sahib a ɛno ne Munshi Abdulhaq a na ɔte Kasur na ɔyɛ suani a ɔyɛ BA ɛwɔ mu sɛ kane no na ɔyɛ muslimni na ɔyɛ muslimni nyinaa akyiri no mfie mmiɛnsa nsa na saa asɛm ɛsi no ɔbɛyɛ kristoni na ɔkenkan Al-Hakam na ɔkenkan bɔhyɛ Islam na twerɛsɛm ahodoɔ no bi na afei na mso mɔtwerɛ krataa berɛ bɔhyɛ Mesiah alayhi salatu wasalam sɛ ɔpɛ sɛ ɔhunu Islam nkyerɛkyerɛ no Islam ho nsɛnkyerɛnne no ɛwɔ anisuo mu. Nti wei yɛ krataa ɔtwerɛ ma bɔhyɛ Islam. Nti bɔhyɛ Islam ɛtwerɛ krataa kɔma no sɛ anya koraa no ɔmmra na ɔmmɛtena kaadeɛ no anya koraa no bosome mmienu. Nti saa nipa no ɔba bɛtena Darul Aman na ɛyɛ afei apem ahankoro ne baako ne mu 1901 ana ɔbɛduru kaadeɛ no na ɔtena bɔhyɛ Mesiah Islam nkyɛn saa berɛ mu a saa berɛ no nkɔfo bebree ana ɔmo yɛ sɛ ɔmo utu ne fo na berɛ a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔba no nkɔfo bebree ahyia no tu ne fo sɛ ma ne nkɔ kaadeɛ no ebi mpo yɛ sɛ ɔmbɛsi ne kwan ebi ka sɛ mɛnkɔ kaadeɛ no na obi mpo deɛ odi n'atam wabere enim sɛ didi atam deɛ ɔmo som no ɛyɛ akyiwadeɛ so bɛdi obi atam na saa nso na etia anidie ne obuo ɛna anibie nanso ne nyinaa mu no Nyankopɔn tufa n'adom no ɛna di nkonim ma no kɔba sɛ saa nipa yi Nyankopɔn twitwa gye no efiri amumuyɛ ho na ɔba atenenie mu sɛnte saa deɛ a saa bere no po na nkɔ nware na bɔhyɛ Islam ka sɛ ɛtɔ da sɛ enipa sɛnkaya adeɛ a ɔware a ebia nka baba yɛ nsɔhwɛ mpo de ama no sɛ wɔware ne bia ɔba saa nsɔhwɛ ahodoɔ bi nanso Nyankopɔn twitwa gye no saa bere no mu Nyankopɔn otumfoɔ
n'adom no nyankopɔn otumfoɔ n'adom no ɛnyɛ adeɛ a ɛno no yɛbɛka sɛ yɛade foforɔ koraa. nyankopɔn n'adom no deɛ ɛwɔ hɔnom dadaada. ala otumfoɔ de obi biara a ɔde n'adom bɛgu no so no twitwa gye saa nnipa no firi ɛhaw ahodoɔ nyinaa mu. nti mama no nhyɛ mo tirim sɛ yɛyɛ muslimfoɔ, monte ase sɛ islam yɛ adom kɛseɛ, na mommɔ mo ani nsɔ na monyɛ nnase mo nyankopɔn otumfoɔ. nti sɛ wɔde w'ano fafa bɛka sɛ woyɛ muslimni no nko a nsombo, na mmom islam nkyerɛkyerɛ, islam mu nnwuma no ɛno ne bɛhia sɛ wode bɛyɛ adwuma. ahmadiyya muslim kuo no mu nkurɔfoɔ a moyɛ adɔfoɔ na mudi imam adi akyi soronko no, imam adi yɛ n'asefoɔ ma wɔn na ɔka sɛ saa gyina berɛ wei mu no mentimi ntena hɔ abra menyɛ n'asefoɔ ɛwɔ saa nsɛm yi ho sɛ nyankopɔn tumfoɔ no adom no nyɛ adeɛ ɛgyaa me hɔ kwa. nkurɔfoɔ a wɔn ne me ɛnyɛ nnuadɔtwa ka na wɔn de wɔn horo ahmadiyya muslim kuo yi mu a saa kuo yi nyankopɔn ankasa ne de ne nsa ɛsiiɛ no, wei mu yɛ nkurɔfoɔ a wɔn de ɔdɔ soronko ɛka me ho, na nyɛ adeɛ ɛyɛ ma hoɔden. na mmom nyankopɔn na ɛde n'adom soronko ɛmaa me a wɔma menyɛ nkurɔfokuo a wɔn ahyɛ ma ɛwɔ ɔdɔ ne akoma pa mu. nti mukhlisin ne ahmadiyya wɔn a wɔyɛ akomapafoɔ wɔ ahmadiyya muslim kuo nam bɔhyɛ me islam ɛbɔ wɔn aba so na ɔka wɔn ho nsɛmpa. ɔsɛ nyankopɔn tumfoɔ de akra a wɔn ahyɛ ma ɛwɔ ɔdɔ ne ntimɔborɔ ne suban pa mu na ama me. na ɔsɛ mahunu mpɛ sɛ meka biribi ɛfa me nua baako ho a saa me nua no nam ahan a ɛwɔ n'akoma mu no ani ne din sɛ ne nti ɛfrɛ no Nurudin. ɛtɔ da a mehwɛ ne sika ne ne mmerɛ a ɔde bɔ afɔre ama islam nka nkɔ no a mpɛn pii no yɛ a menya apɛdeɛ sɛ nka me nso mɛtumi ayɛ sɛnea ɔyɛ no bi. yɛnim sɛ bɔhyɛ islam na ankasa na ɔyɛ nnwuma ahodoɔ ma islam, nanso no nyina mu no na ɔka fa Hazrat Maulana Hakim Nuruddin ho sɛ ɔhu na afɔrebɔ ahodoɔ a ɔrebɔ no a na ɔno nso anya apɛdeɛ sɛ ɔbɛnya na nka ɔbɔ sika afɔrebɔ te sɛ ne deɛ no bi. nti ɔsɛ ɛberɛ biara a ɔbɛdwendwen papa yi n'atu ho ama ho no ɛyɛ na ɔdwendwene sɛ ɛyɛ dɛn na nyankopɔn ntimi twe nkɔɔfo pama mo bɛn me kuo yi sɛi, ɛfiri sɛ ɔyɛ obi a ɔde ne sika nyinaa na hoɔden nyinaa ɛne deɛ na ɔwɔ biara ɛgyina hɔ nom sɛ ɔde bɛyɛ suti ama Allah ne ne somafo sallallahu alaihi wasallam. nti wei bɔhyɛ islam ɛkasa fa khalifatul masih a ɔdi kan ho. na ɔzu sɛ wei bɔhyɛ islam tɔ sika sɛ wei ɛnyɛ bosirimu ka na meka, na mmom ɛyɛ me akasa made suade hu na mede ahu no sɛ papa yi nya deɛ a ɔtwentwɛn ne nan so koraa wɔ afɔrebɔ a ɔsɛ ɔde ne sika ne ne mmerɛbɔ. na papa yi yɛ obi a ɔno no ɔyɛ n'asɛdeɛ sɛ abere biara no ɔde ne ho bɛbata me ɛwɔ honhom mu nuadɔ mu. nti wei ɛyɛ 1890 afe apem ahanwɔtwe ne aduokron no mu asɛm a. nti ɛberɛ a bɔhyɛ islam twerɛ Fatih Islam nwoma ɛwɔ 1890 no mu no, ɛhɔ na bɔhyɛ islam kaa saa asɛm wei. ɛno akyiri no Maulana Hakim Nuruddin ogyae ne biribi ato hɔ nom na ɔbɛbɛtena bɔhyɛ islam nkyɛn daa nyinaa. nti ɔkasa fa adom ahodoɔ a nyankopɔn yɛ ama yɛn no, bɔhyɛ islam ka sɛ nnaseɛ mpempem ne ayɛyi nkɔmma saa nyankopɔn yɛ otumfoɔ no sɛ wɔbɔ akra ahodoɔ na wɔbɔ honam ahodoɔ a wɔanyina biribia so, na no wɔanyina biribia so na ɔde bɔ, na mmom ɛyɛ nanom nsɛm ana ɔde bɔe, na ɔdaa ne kɛseɛ ne ne tumi adi ɛde kyerɛ yɛn. na ɔnam so edi Kenya akra a ɔmo yɛ korɔgyen sɛ akɔmhyɛfoɔ, na wɔn wɔmfa akyerɛkyerɛfoɔ bi ama ɔmo na ɔmo ankɔ sukuu bi na ɔno akasa yɛ ɔmo kyerɛkyerɛfoɔ. na ɔtɔkɔ so kasɛ nyankopɔn de n'adom ɛna agu wɔn so, na nyankopɔn na tete wɔn mo ɔkyerɛkyerɛ wɔn mo nneɛma. na ɔsɛ subhanallah, yɛhwɛ saa nyankopɔn ɔyɛ Rahman, ɔyɛ Manan, ɔyɛ ɔdomfoɔ mmɔborɔhufoɔ a ɔyɛ adom kyekyɛfoɔ a yɛn adom a ɔde agu yɛn so nyɛ sɛ bia ne yɛ fata ana ɔyɛ de maa yɛn. nyankopɔn bɔ awia, bosome ne deɛ ɛkeka ho, wabɔ murunkum sɛnɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa yɛ asetena na yɛn honhom nka nkɔ no. wasane Torah, gospel
ana Quran kronkron de ama yɛn sɛ na bɛyɛ bɛnya ɔsoro nkyerɛkyerɛ. Bɔhyɛm Islam ɛbɔ mpaeɛ sɛ o me Nyankopɔn naseɛ mpempem nkɔmma wo. Wo na ɔma yɛ akwankyerɛ, wo na ɔde wo nwoma kronkron ne sane baa fam maa yɛn, na woyii mfonso ahodoɔ nyinaa firi abrabɔ mu. Nyankopɔn no som nyɛ nka akɔmhyɛfoɔ nyinaa da agyere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne n'asefoɔ ne n'akyidifoɔ nyinaa so. Ɛfiri sɛ ɛnam ne so ana Nyankopɔn Otumfoɔ ɛtwe ewiase firi nyiraeɛ mu na ɔde ɔmo baa kwantene ne si no. Saa kyerɛkyerɛfoɔ no ɔyɛ mfasodeɛfoɔ de ma yɛn a Nyankopɔn soma ne baeɛ na ɔbɛyi nnipa firi nyiraeɛ mu. Ɔno ne ayamyɛfoɔ a ɛnam ne so ma Nyankopɔn yii shirik ɛfiri nnipa akoma mu. Saa nnipa no, saa kɔmhyɛni no ɔyɛ hann a ɔhyerɛn ɛwɔ ewiase yi mu ano na ɔtentim Nyankopɔn ne baakoyɛ. Ɔno ɔyɛ honhom mu yaresafoɔ. Ɔno na ɔyɛ ntimmɔborɔfoɔ, na ne ntimmɔborɔ Nyankopɔn de maa no no ɔde honhom mu nsuo nyane wɔn a ɔma yɛ te ase awuo. Saa kɔmhyɛni ɔno na ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ na ɔkɔ ɔhaw ahodeɛ ne abɛbrɛsɛ mu ɛmaa yɛkɔ yi. Nti saa bere mu no Nyankopɔn soma bɔhyɛ Mesiah alayhi salam kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyankopɔn de kan soma no bae na ɔde nsakraeɛ baa wiase mu, na akyiri no ɔde kɔmhyɛni no n'akoapa nokwafoɔ no ɛyɛ bɔhyɛ Islam ɛbae. Nti bɔhyɛ Islam ɛkasa fa kɔmhyɛni ho sɛ saa kɔmhyɛni ne akokodurufoɔ no a ɔtwe firi owuo anum no ne owuo nkwanta so no, na ɔyɛ obi a no yɛ ahobraseɛfoɔ paa, ɔyɛ obi a no ɔgyiri Onyankopɔn no baako yɛ ne mu. Ɔno na Nyankopɔn nam no so ma atiafoɔ no nyinaa di nkuguo. Ɔyɛ obi a ɔyɛ ummi na wankɔ sukuu no wanya nteteɛ biara nyinaa akyire. Nyankopɔn de nimdeɛ soronko a ɛnni kabea ɛhyɛ ne mu. Nti wei ɛyɛ ntontom a bɔhyɛm Islam ɛde ma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɔde kan ka Torah na ɔka Injil ho asɛm, na Torah ne Injil ɛbaeɛ no nam so ma nkɔfoɔ nya akwantene ne, nanso ɛno akyiri no nkɔfoɔ twe mo ho firi saa nkyerɛkyerɛ no. Enti na Nyankopɔn so ma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔbaeɛ ɔtwe nnipa bɛn Nyankopɔn bio. Bɔhyɛ Mesiah alayhi salam to so ka sɛ o me Nyankopɔn a wɔyɛ wiase nyinaa Awurade, mentimi nyɛ n'asefoɔ mma w'adom ahodoɔ no nyinaa, na ɔyɛ ɔdomfoɔ mmɔborɔhufoɔ ntimmɔborɔfoɔ. W'adom ahodoɔ bebree na ɛwɔ me so, fa me mfom nkyɛ me sɛne bɛyɛ a menkɔɔ sɛ yɛ mu. Fa wo dɔ soronko hyɛ m'akoma mu sɛne bɛyɛ a metimi nya ɔkra, metimi nya nkwa. Kata me mfomsoɔ ne me sintɔ so, na ɛboa me na mentimi nyɛ nnwuma ahodoɔ a ɛbɛma w'ani agye me ho. Na mede w'animuonyam na ɛsrɛ wo nkyɛn mmoa sɛ twitwa gye me ɛfiri asotwe biara ho. Fa ahumɔborɔ gu me so, na yɛtwa gye me ɛfiri ewiase mu ha ɛne yɛwu akyi nsɔhwɛ ahodoɔ nyinaa ho, ɛfiri sɛ wo na adom nyinaa ne nhyira nyinaa firi wo nsam ba. Amen thumma amen. Ebio bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛtwerɛ sɛ nnaseɛ mpempem nkɔma saa Nyankopɔn ntimmɔborɔfoɔ ɔdomfoɔ no a wama yɛn nyamesom kuo wei a ɛboa yɛn yɛtumi hunu Nyankopɔn Otumfoɔ ne yɛtumi suro Nyankopɔn yie, a saa nkyerɛkyerɛ yɛnnya bi ɛwɔ bere biara mu. Na nnaseɛ mpempem nkɔma Nyankopɔn ɛwɔ saa kɔmhyɛni nimonyamfoɔ yɛ Nyankopɔn nam ne so ma yɛbɛwura saa Islam kuo yi mu. Na Nyankopɔn Otumfoɔ ne nhyira ne homa bebree ɛnka na kɔmhyɛni n'akyidifoɔ no a wɔn nso so de wɔn akra ato hɔnom ɛbɔ afɔre ma Islam. Gyina bere binom bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛka sɛ wɔn ɛyɛ anɔkwafoɔ ɛwɔ Nyankopɔn n'ani so no, mpɛn pii wɔn gyina nsɔhwɛ ahodoɔ bebree ano, wɔn gyina atete ano, atiafoɔ no didi wɔn atam, wɔn ka akasa twitwi etia wɔn. Nti wohwɛ wɔn yɛ ateneneefo a wɔn gyina pinti wɔ nyamesom mu no a, ɛyɛ na wɔn kɔ ahohiahia mu ɛwɔ adidi atam a nkɔfoɔ ɛde ma wɔn. Wohwɛ ebere mu a amadiafoɔ no bi mpo nkɔfoɔ di atam. Nti wei yɛ Nyankopɔn no nhyɛ yɛ ɛda hɔnom ka ne ebere nim. Ne saa ne nti sɛ yɛn nso so yɛgyina pinti na nkɔfoɔ atete a wɔn de ma yɛn no, yɛtumi gyina ano na yɛn n'asefo ma Nyankopɔn ne yɛtumi da Nyankopɔn ase wɔn ho, na yɛmiani ɛsɔ Nyankopɔn adom a ɛhɔnom ne Nyankopɔn Otumfoɔ n'ani bɛgye yɛn ho na ɔhyerɛ yɛn.
nti sɛ yɛbɛha Onyankopɔn no kwan so no yɛnte ase sɛ ɛyɛ tipa sɛ yɛbɛha Onyankopɔn kwan so nti yɛmɛ yɛni so ngye sɛ nkɔfoɔ ɛha yɛn Nyankopɔn tumfoɔ no kwan so ɛfiri sɛ wɔn saa nkɔfoɔ no mugyina pinti Nyankopɔn nti no wɔn na Nyankopɔn tumfoɔ dɔ wɔn no nti yɛtiri ayɛye sɛ nkɔfoɔ bɛdi yɛni ɛwɔ yɛ som nti ɛtɔ da a yɛtumi hunu atiafoɔ no bi sɛ wɔn mu tumi didi yɛtɛm a ma no kɔba sɛ wɔn mu ɛma no nso ha mpo wɔn mu ɛde nkɔfoɔ a wɔn mu ne yɛn ho nimdeɛ no ɛkɔ nsɔhwɛ ahodoɔ mu nti yɛn nso yɛso deɛ sɛ yɛbɛtwa agye saa nkɔfoɔ mu ne nimdeɛ no afiri saa nsɔhwɛ mu nti sɛ yɛbɛtwitwa agye nkɔfoɔ afiri nsɔhwɛ ho a na nkyerɛ sɛ kasafin a atiafoɔ no de kasa tie yɛn ɛno bi ne yɛn nso so yɛmfa nkasa na mmom ɛwɔ sɛ yɛfa Islam nkyerɛkyerɛ no so na yɛn nso so wɔn kɔ adubɔ na wɔn kasa twitwi wɔn kasa tie Islam no yɛbɛtumi ayi ne nyinaa ano na yɛde ama nkɔfoɔ ate aseɛ sɛ Islam nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ korɔgyen ɛtɔ da a yɛn mu bi wɔ hɔnom a sɛ nkɔfoɔ bi ɛbɔ yɛn kɔ adu na wɔn ka kasafin de tie yɛn a wɔanhwɛ yɛn a na yɛn mu bi akɔka nsɛm bi a nipa a ɔno no yɛ tiafoɔ no na ɔfa saa nsɛm no so na ɔde ɛbɔ yɛn kɔ adu sɛ wei ne mu suban mo deɛ mo na mo kasa mo suban pa na nso so hɛ deɛ mo yɛ nti yɛ deɛ ayɛ wɔ sɛ yɛfa suban pa bɔ yɛ bra na yɛntumi nyi wɔn nsɛm fin na wɔn nsɛm fin no nyinaa no mo kɔ adubɔ na mmom yɛmfa Islam nkyerɛkyerɛ kwan no so ne kasapa nyɛ bɔhyɛ Islam tɔ so kasa saa ahobrɛasefoɔ yɛnya adeɛ mɛtumi ayɛ n'asefoɔ Nyankopɔn tumfoɔ no adom ahodoɔ no ho fi saa berɛ wei mu no ɛne ahodoɔ bebree na ɛba me so na ebinom bɔ me kyagye sɛ lasta mu'mina sɛ wonyɛ ogyidini nti Nyankopɔn tumfoɔ yi kyerɛ ma me sɛ kul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin sɛ me ne Nyankopɔn asɛm ɛyi me na me yɛ agyirifoɔ no mu deɛ ɔdi kan nti gyina berɛ bi mu no maalamfoɔ no ɛka sɛ saa nnipa wei yɛbɛtu no ase afiri hanom saa gyina berɛ no am so manya yikyerɛ bi afiri Nyankopɔn sɛ yatarabasuna alayka dawaira alayhim dairatu saw ɛne sɛ wɔn ɛbɔ mpɛmpɛ wɔn ɛbɔ pɔ sɛ ɛhaw ahodoɔ bɛba wo so na nso ɛbɛwie aseɛ na ɛhaw no ankasa aba wɔn so na wɔn bɔ mmɔden sɛ wɔn bɛgu saa nnipa wei n'anim ase na saa gyina bi so Nyankopɔn bɔ ano ba sɛ inni muhinun man arada ihanataka Allahu ajruka Allahu yu'tika jalalaka nso wɔn hwɛ w'anim gu aseɛ nanso Nyankopɔn ne bɛgu wɔn anim ase Allah de n'adom bɛgu so na wɔn na bɛmɔ akatua pa na maalamfoɔ no nso so ɛmma fatwa wɔn bɔ charge bɔkɔ adu sɛ saa nnipa wei deɛ sɛ wokɔdi n'akyi a ɛbɛma onipa aba bɛyɛ kafiri ni na ɛnam so ma Nyankopɔn yiyi kyerɛ wei sɛ kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ɛne sɛ ka kyerɛ wɔn sɛ modɔ Nyankopɔn deɛ ɛneɛ montiatia manama mu na Allah tumfoɔ nso bɛdɔ mo no kɔmhyɛni Muhammad sallam nso saa pɛpɛ na Nyankopɔn tumfoɔ ka kyerɛ no na ɔka ɛnam so ma bɔhyɛm Islam sɛ ɔno ne kɔmhyɛni no akɔ apa na ɔkɔfoɔ no Nyankopɔn ma no saa yi kyerɛ wei na ɛkyerɛ sɛ wobɛgye kɔmhyɛni Muhammad Islam adi no ɛwɔ sɛ woyɛ sutie ɛde ma kɔmhyɛni ɛfiri sɛ saa bere no bɔhyɛm Islam no ɛsutie fɔ ɛde ma kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛno nti maalamfoɔ ahodoɔ a mokutia Nyankopɔn monhwɛ sɛ hwan na nka nkɔ no bɛkɔ no hɔ Allah ɔtumfoɔ no adom mu no Jamaat Ahmadiyya yɛtu mpɔn yɛkɔ yɛnim nkakra wei ɛyɛ ano yi a ɛsom bo ɛde ma atiafoɔ no sɛ wɔn wɔ ne ɔmɛtumi de ehu nko adeɛ a na sɛ wɔn wɔfɛre wɔn mu nko adeɛ a bɔhyɛ Meza alayhi salam ka sɛ saa gyina bere mu mintimi ntena wɔ abramanya n'asefoɔ mfa mma yɛn ɛma Nyankopɔn sɛ yɛnhwɛ sɛ ne Nyankopɔn nam kɔmhyɛni Muhammad sallam so na ɔde yi kyerɛ ahodoɔ boa kɔmhyɛni no na ɔde di atamfo no so nkonim na ɔka sɛ me kɔmhyɛni wei no ɔyɛ obi a ɔkuta suban pa ahodoɔ a mo ne ho tumi sɛ mobɛtumi de ne mfie a ne nkwanna a ɔne mo atena no mobɛtumi de atwa ne mpoa ɛwɔ sinto bi ho ɛwɔ sɛ kɔmhyɛni ne tena mu mfie aduane ansa na ɔbɛka so yɛ kɔmhyɛni nti monnya sinto bia wɔ n'abrabɔ mu na momfa mmɛkasa ntia no saa nso na n'abusua mu no nso so no ahoteɛ animonyam ɛne anidie suban a ɛwɔ mu no ɛnyɛ deɛ mobɛtumi afa bi na mode atwa ne mpoa ɛwɔ sinto a ɛwɔ mu ho
ɛno nti monkaakae no yie paa sɛ onipa a ne ho teɛ sei, nipa a ɔwɔ animonyam sei, nipa a ɔfiri abusua ɛho te sei, na ne mfie aduanan a ɔne mo tenaeɛ no nyinaa no moani tua, na monim na mo nso modi ho adanse sɛ nyɛ adeɛ a ɔyɛ torofoɔ na ɔyɛ nkontompofoɔ. ɛno nti saa suban ahodoɔ yi no Nyankopɔn de atwa mfonyin akyerɛ mo, na Nyankopɔn tumfoɔ ɛboa no, na ne nkyerɛkyerɛ a ɔde aba no sɛ wode toto mo deɛ na moyɛ a modeɛ no yɛ fi na shirk wɔ mu no, na wei nyinaa akyiri no ade nti ana mo modwene yɛ mo na ɛwɔ saa kɔmishini wei no nokoredie ho. nti bɔhyɛ Islam ɛyi Islam wɔn sɔre tia bɔhyɛ mizar Islam no ɔkyerɛ mo sɛ Nyankopɔn tumfoɔ sɛ na osibu a kɔmishini Muhammad Islam no saa nso ana waboa bɔhyɛ mizar Islam ɛwɔ saa bere wei mu. na Imam Adi sɛ saa pɛpɛ nso ne Nyankopɔn ma matiafoɔ ɛne wɔn pɔɔ me no Nyankopɔn ma wɔn anim gu ase firi sɛ meyɛ kɔmishini no akɔ apa no kwafoɔ. saa nso na Ibrahim ne Ahmadiyya mu asɛm bɔhyɛ Islam de to yɛ anim sɛ wei ne yɛ kyerɛ Nyankopɔn kafa me ho a meka saa asɛm yi mfe 20 ɛna atwam a Nyankopɔn ka sɛ walaqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. ɛne sɛ ka kyerɛ tiafoɔ no sɛ mema tena mo mu mfe 20 na saa berɛ tenten wei nyinaa mo ne tua me sɛ me nnwuma a meyɛ ɛnyɛ adeɛ a atoro biara wɔ mu, na Nyankopɔn tumfoɔ twitwa agye me afiri suban tantan biara ho. ɛno nti mfe 20 a me ne mɔtena no nyinaa no modi adanseɛ sɛ menyɛ adeɛ a meyɛ kontompofo menyɛ torofoɔ, na Nyankopɔn twitwa agye me afiri saa amumuyɛ ahodoɔ wei nyinaa ho, na nyɛ adeɛ metwa atorɔ de tu obi bia so. enti sɛ saa na ɛteɛ deɛ ade nti a afei a manyina ɛyɛ panyini a mɛka sɛ Nyankopɔn no asoma me no mɛyɛ dɛn na matwe me ho afiri suban pa a mada no adi ɛwɔ mfe 20 a matena mu mu no. enti wei ade ɛkyerɛ sɛ sɛnea yɛtontom kɔmhyɛni Muhammad Islam no saa pɛpɛ na bɔhyɛ Islam sɛ tiafoɔ no nso ebi ka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ no kɔfoɔ ɔwɔ suban pa wei na ɔyɛ wei ɔyɛ sei. nti wei ne nnase a bɔhyɛ Islam ɛyɛ ma Nyankopɔn otumfoɔ, na saa nso so ɛna ɔyɛ nnasefoɔ ɛde ma wɔn a wɔboa no wɔ ne dwumadie no mu no. ebio saa nsɛm wei akyiri no bɔhyɛ Islam ɔde nnaseɛ honhom hyɛ mmɔfra no mu efie kwan bɛn so na ɔtu mmɔfrafo abaa rɔwayat bi mu sɛ bɔhyɛ mizar Islam ebere bi na ɔto anansɛm akyerɛ ne mmɔfra no a Hazrat Muslim Maud atwerɛ ɔwɔ Hakam kowa nkrataa ne na asɛm no nyina ne sɛ ebere bi onipa bi a ne tiri ho ayɛ kwabɔkwabɔ ana obi oyi ne frɛ ni na soro abɔfoɔ dane ne ho sɛ onipa na ɔba nipa a ne tiri ho kwabɔkwabɔ no no ɔka sɛ ɛdeɛ na wɔhwɛ afiri Nyankopɔn, na nipa a ne tiri ho yɛ kwabɔkwabɔ no ka sɛ mehwɛ sɛ nka me tiri nwi no ebefu na nka menya sika. nti soro abɔfoɔ de ne nsa fa nipa a ne tiri ho kwabɔkwabɔ no tiri ho ɛma ne tiri nwi no efuyɛ na ɔma ne sika nso so. na ɛno akyiri no soro abɔfoɔ no ɛkɔ ne frɛ ne ho no ɔka sɛ ɛdeɛ na wɔhwɛ, na ne frɛ ne ne ka sɛ mepɛ sɛ nka m'ani timi hu adeɛ na sɛna bɛyɛ a mempempem nneɛma na memporipori na mɛtumi nya sika nso so sɛna bɛyɛ a mendan obiara. na soro abɔfoɔ no de ne nsa ɛfa n'ani no so na n'ani no ɛte na ɔtumi hu adeɛ na ɔnya sika nso so. na saa soro abɔfoɔ korɔ no ano ɛnam Nyankopɔn no mmara so ma ɔdanee no ho ɛbae sɛ ɔmmra ɛmmɛsɔ wɔ mo nhwɛ, na ɔbaa sɛ ohiani. na berɛ a ɔkɔ ohiani no ɔnom no ɔkɔ deɛ na ɔyɛ ne frɛ no no ɔka sɛ mepɛ biribi o, na saa nipa no ɛpamo no na ɔka sɛ mode mo nkɔɔfoɔ mo yɛ ahiafoɔ mo te sɛ mo sɛ a mode mo nenam nkɔɔfoɔ so. na ɛhɔ no na soro abɔfoɔ de ne nsa fa ne tiri ho na nipa ne tiri nwi ne saa kɔɔ tebea na ɛwɔ mu ka no ne tiri nwi no nyinaa saa hyee na sika no so firi no afei ɔbɛda nsapan. saa na soro abɔfoɔ no saa kɔɔ ne frɛni no hɔnom, ne frɛni no a na nka afei n'ani ate a ɔbɛyɛ sikani no, na berɛ a ɔbɛsrɛ nadeɛ no ɔka sɛ deɛ mewɔ nyinaa no Nyankopɔn na ɛyɛ ne deɛ nti no deɛ wopɛ bi afa kɔ. ɛnam so ma Nyankopɔn ɛde nhyira bebree na ɔde sika bebree ɛka saa ne frɛni no a yɛtee n'ani no. na ɛhɔ na bɔhyɛ Islam ɛka sɛ mmɔfra monte aseɛ sɛ Allah otumfoɔ n'adom ahodoɔ ɔde ama mo no ɛwɔ sɛ moyɛ ho naasefoɔ, na mohwɛ no moambu obi a ɔbɛsrɛ mo ɔde animtia. sɛ obi bɛsrɛ nneɛma ahodoɔ bebree na ɛnyɛ ade pa deɛ, nanso sɛ wɔbɛyɛ adɔeɛ no ɛyɛ adeɛ nhyira bebree wɔ mu. nti wei yɛ hadis tenten a kɔmhyɛni bɔhyɛ Islam ka ho asɛm, na ɛyɛ nnipa mmiɛnsa ho asɛm na yɛka, nanso bɔhyɛ Islam ɔtwa ne tia de kyerɛ mmɔfra no. awɔ bere mu no
ɛnam sɛ ramadan ɛbɛpie mu nti bɔhyɛm islam ɛyɛ nnasefo kɛseɛ ma nyankopɔn tumfoɔ paa. ɛnam so ma hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib bɔ amene sɛ Mobashir Ali Sahib bɔ me amene sɛ ɛberɛ bi bɔhyɛm islam na ɔtaa ka sɛ wei so yɛ nyankopɔn tumfoɔ no adom sɛ ɔma me ba ɛberɛ bi mu a saa berɛ ni mu no ramadan bosome no ɛto yɛn ɛwɔ awɔberɛ mu ɛba ne saa no akɔmkyerɛ no nyɛ ade yɛtumi bubu yɛn nyɛ ade ɛma yɛn ho kyere yɛn na ɛno so boa yɛ ma yɛtumi yɛ nnwuma ahodoɔ de ka akɔmkyerɛ no ho ramadan bosome no mu. nti ma ɔbi saa kyerɛ saa berɛ no ramadan ɛba December bosome no mu na ɔse ɔkyerɛ sɛ mehwɛ saa berɛ no mu ɛyɛ nwoma a ɛkyerɛ calendar ahodoɔ ebia saa asɛm ne Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib na ɛka ɔse mahu saa berɛ yi mu calendar ahodoɔ a ɛkyerɛ sɛ bɔhyɛ Mirza Islam ɛka to gya so ɔyɛ Messiah ɛberɛ mu ɛwɔ 1891 nim na 1891 Ramadan bosome ɛhyɛ aseɛ wɔ ɛyɛ April da ɛtɔ so du baako no mu a ɛkyerɛ sɛ ɛhɔnom ne ahyɛ aseɛ berɛ a na Ramadan ɛwura awɔberɛ mu. saa nso na 1892 nim Ramadan bosome no ɛba 31st March mu ɛna 1893 mu nso so no Ramadan ɛba March 20th ɛno akyire no afe bia mu no na Ramadan bosome no tia ne te kɔfam ɛba awɔberɛ mu na saa nso na ɛduru 1908 mu a bɔhyɛm Islam ɛfiri mu no saa afe na Ramadan bosome no ɛsa hyɛ aseɛ ɛwɔ 1st October. wei yɛ adeɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛsɛdeɛ bɔhyɛm Islam ne mmayɛ a ɔbaeɛ ne Ramadan na nyinaa no ɔyɛ no awɔberɛ mu na wei ɛyɛ nyankopɔn otumfoɔ no adɔm so no nko a ɔnam ne tumi so na ɔma ne daadi ɛwɔ Imam Adi ne berɛ mu na wei nanam so ma bɔhyɛm Islam ɔyɛ nnaasefoɔ biribi ketewa bi yɛbɛyɛ ama no no ɔde ɛda nyankopɔn ase ɛwɔ ho. bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam yɛ na ɔyɛ nnaasefoɔ ma nyankopɔn ɔsaa asɛm ho sɛ obi ɛyɛ biribi pa a ɛboa adasɛm a bɔhyɛm Islam yɛ nnaasefoɔ ma nipa no na ɔkasa fo ɔmo ɔteneneyɛ na ɔmode boa afoforɔ no bɔhyɛm Islam ho asɛm bi na Hazrat Muslim a wɔde kyerɛ sɛ Hazrat Hakim Nuruddin na ɔyɛ dɔkotani a ɔsa nkɔfoɔ yare nti bɔhyɛm alayhi salam ɛkyerɛ sɛ ayaresa a ɔde ma nkɔfoɔ ne adeɛ ɛmfa so deɛ paa na Imam Mahdi alayhi salam ɔde obuo ne anidie sononko na ɛhwɛ no ɛberɛ bi yɛ ka Mɔvi Sahib ho asɛm ɛwɔ fie na berɛ a bɔhyɛm alayhi salam ɛbɔ Maulana Hakim Nuruddin din no ɔbɔ ne dimi a ɔka alhamdulillah ɔka alhamdulillah mmerɛ tenten mu na ɔka sɛ Mɔvi Sahib ɛyɛ Maulana Hakim Nuruddin ɔyɛ nyankopɔn tumfoɔ no adom ahodoɔ no mu adom baako fi sɛ nam no so ama ahiafoɔ bebree atumi anya wɔn ayaresa no deɛ na yɛ nkɔɔfoɔ na ɔde ma wɔn ɔde sa wɔn yare no so na Imam Mahdi alayhi salam na ɔno ne te nkyɛn umum ɛna ɛyɛ nnasefoɔ ma ɛma Maulana Hakim Nuruddin nti wei ɛne sɛ na bɔhyɛm Islam si wɔ ɔdɔ ɛne ntimɔborɔ ma adasama sɛ yɛbɛyi wɔn haw afiri hɔ no na wɔyɛ nnasefoɔ ma nyankopɔn tumfoɔ aberɛ bia ne sɛ na ɔyɛ nnasefoɔ ma nyankopɔn tumfoɔ sɛ wɔyi nkɔfoɔ ahohiahia afiri hɔ nti nyankopɔn yɛ adom a nsɛm a aka no daakye mɛtoa so aka ho nsɛm na saa gyina berɛ mu no mɛka awufoɔ kakra bi ho asɛm na yɛyɛ asɔre yɛ ma yɛ wɔn gya na zagaib deɛ ɔdi kan ɛyɛ Hafiz Shahbaz Ahmed Sahib a na ɔyɛ Ahmadiyya sɔfo a na ɔwɔ Ivory Coast a July da ɛtɔ so dunwɔtwe ɛnam na kɔma igya yɛ adwuma yɛ nti ofiri mu abrɛ no wɔde mfeɛ 32 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ɔtumfoɔ no adom mu no na ɔyɛ musi na wagya ne yere ne babaa baako ɛwɔ hɔ ɛyɛ afempinu ne nwɔtwe nim ana wɔsua Qur'an konkro no wei na saa nso na afempinu ne dunkro nim ana ɔyɛ ne diploma ɛwɔ French language mu ɛberɛ wɔwie jamia no ɛno akyiri no ɔyɛ MA degree ɛwɔ French kasa mu na yɛde ne ɛto Ivory Coast papa yi ɛyɛ obi a na ɔsere kyerɛ afoforɔ na ɔno obi a wɔ twaka soronko na saa nso na ɔtu ne ho si wɔn khilafat nnwuma ahodoɔ na ɔyɛ mukhlis khadim silsila obi a ɔyɛ amadi adwuma ɛwɔ nokorodie mu mmerɛ kakra atwa mu yi na ɔkyerɛ Qur'an konkro ne nkyerɛseɛ ɛwɔ Urdu kasa ne Farsi kasa mu adeɛ ɛda soronko no ho paa no ɛna kyerɛ sɛ atwerɛfoɔ mo ka biribi fa no ho kyerɛ sɛ papa yi obi a
no mfa adeso anto obi so no wapede o tabligh nyamesem ka mopetɔ da ɔno ani fi mpo no afrɛ nkɔfo ka nyamesem akyerɛ wɔn na ɔne mpenyimfo ɔmo kura wɔ mu no na ɔmo twa ka na do obuo ne ani die ma wɔ mo na wama kwan sɛ ɔne abibifo a wɔbɛto wɔ mo ɛwɔ Africa so ɔmo ntem ɛkwan bɛwa regional na ɔwɔ no ɔboa ma yɛtimi esisi jamaata dan ahodo bebre na yɛtin sɔre dan ahodo nso so ɛwɔ miamia ahodo na yere Sabika Sahiba boa ma ne sɛ mekunu ɛyɛkunu ni munyamfo nyamisurofo a na sudie ɛwɔ na sɔfo dwomfa ni agro na ɔyɛ japa ɔyɛ yerepa na mpempi wɔka kyerɛ me sɛ memmɔ mpa yɛ fama no na Nyankopɔn ma mentimi nya adwuma ma jamaat no sɛne yɛsɛ fata na ɔde n'ani ɛkɔ jamaat sika ho yie paa ɔyɛ obi a na ɔyɛ abotrɛfoɔ na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ na sɛ ɔkɔ ahokyerɛ bi mu na ɔkɔ ɛhaw bi mu anya de ɔma ne daadi ɛwɔ n'anim na ɔnyɛ obi a na abufuo wɔ ne mu na abere bia no ɔsere ɛnwenwen na ɔde bɔkɔ ne kasa Norman Qadir Sahib a ɔyɛ missionary wɔ nom kyerɛ sɛ Hafiz Sahib obi a na ɔwɔ suban pa hodo pa na jamaat jumadi ahodo mu ne sɛ yɛgye ebere bi ɛbɛgye adwenkyerɛ fi no hɔnom no ɔde adwenkyerɛ soronko ɛna ɛma dwumadi bi a ne yɛhu no sɛ nka ɛyɛden no adwenkyerɛ ɔde bɛma yɛ na ma dwumadi no ayɛ bɔkɔ ɛmu sɛ no ɔyɛ babunu ne nso Nyankopɔn maa no saa adom soronko yi Ichamul Haq Sahib a ɔno so yɛ sɔfo twerɛ sɛ sɛ yɛyi ɛyɛ murabiyanfoɔ to nkyɛn a na ɔne obi biara ɛwɔ twa ka soronko paa na ɛno na nam so ma dodoɔ no a ɔmbɛhyia ma wɔ mulakat berem no wɔn kaa ne ho nsɛm ɔyɛ bi a na ɔboa nkɔɔfo nsumayɛ mu wabrɛ wɔn obi mpo ho Rafi Tabasum Sahib so bɔ amanneɛ sɛ owufo yɛ obi a jamaat adwuma biara a yɛde hyɛ ne nsa no na ɔfa no dendenden na sɛ yɛde adwuma bi hyɛ ne nsa a ɔmfa no sɛ yɛ asodie kɛkɛ na mmom ɔfa no sɛ ɛyɛ nyamesom asodie no wayɛ no kamakama ɔyɛ bi a sɛ ɔde nhyehyɛeɛ gu akwan mu a ɔyɛ biribia kamakama ɔtumi toto nneɛma kamakama na ɔyɛ bi a nokoradie wɔ ne mu nti owufo yi ne suban pa ahodo yi baako ne sɛ ɛberɛ biara no ɛyɛ ɔhwɛ kwan ahodo bɛtumi afa so de atete jamaat ma no ɛyɛ mmabunu no mmɔfra ne mpanyinfoɔ nyinaa na ɔdwene obiara ho nti wei ɛyɛ suban pa ahodo wɔsɛ wɔsɔfo biara mu saa nso ɛna owufo yi ne suban baako a ɛno no ɛda soronko ne sɛ obi a na ɔno no oyi na kuma mu fa yɛ biribiara na nya deɛ na ɔhwɛ sɛ obɛgye din ɛwɔ nkɔɔfoɔ ho na mmom deɛ ɔyɛ bia na ɔhwɛ Nyankopɔn ne nkyɛn anigyeɛ na baabi biara a yɛde no bɛto no na ɔma n'ani kɔ nyamesom ho paa deɛ ɔkyerɛ mmɔfra koraa no kronkron no na kenkan yie na ɔde ɔdɔ soronko ɛna kyerɛ wɔn mmɔfra bebree ɛna na wɔyɛ n'asuafoɔ a wɔn akae ne ɛberɛ a wɔfiri mu yi janaza ɛtɔ so ɛyɛ Yaringana Mumini Sahib a ofiri Burkina Faso ɔna na ɔyɛ Zaim Ansarullah na ɔyɛ kuyani July bosumi no ɔyɛ adwuma wɔ n'afuom ɛhɔ no na atuturafo no sane tuo egu no so ma wɔn ekum no inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɛyɛ afiapem ahankron ɛne adiwɔtwe nkron 1989 mu na ɔyɛ Bayat Wadud Sahib ɔyɛ sɔfo ɛkyerɛ sɛ owufo yi obi a na ɔwɔ ɔdɔ soronko na wakoma pa de Ahmadiyya Muslim ko no ɔdɔ de ma khilafat no obi a na ɔdɔ Quran no konkron no pa na ɔne asɔredan masjid ɛwɔ twaka na ɔyɛ sutie soronko ɛde ma khilafat na wapɛde de sɛ ɔde bɛyɛ jamaat adwuma saa nso na Abdullah Jingani Sahib ɔyɛ muallim a ɔwɔ nom kyerɛ sɛ papa yi yɛ obi a ɔyɛ kokodorofoɔ pa ɔyɛ nokwafoɔ na ɔyɛ teneneni na ɔtu ne ho si wɔ ma nyamesom na ɔwɔ suban pa ahodo ɛwɔ ne mu mpɛmpii no ɔna ɔdi kan wɔ asɔre dɛm na ɔhyɛ ase sɛ wɔkenkan Quran no kronkron saa nso so na Muallim Sahib no bɔ amanneɛ sɛ ɛberɛ biara a mɛyɛ fagyer awie na metwam wɔ ne fie no mɛte sɛ wɔkenkan Quran no kronkron a mete ɛne ne firi ne fie hɔ
Abdurrahman Sahib a ɔyɛ regional sadr ɛde ma saa bea no ɔno nso bɔ amanneɛ sɛ ɛberɛ biara a ɔsɛ ne mfie no nyinaa akyiri no ɛberɛ biara a yɛbɛbɔ dwa sɛ yɛba bɛyɛ wakarama ɔno akasa ne ne mma nyinaa ba sɛ ɔmo ba bɛyɛ bi na jalsa biara a ɛne ijtima bi a yɛbɛyɛ no na ɔba bi tɔda mpo na sɛ ne ho mfa no ɔbɔ mmɔne sɛ ɔbɛ jamaat dwumadie. Amin Baloch Sahib nso bɔ amane sɛ me nso bia a ɔtene hɔ bi na mewɔ ɔyɛ bi a ne kyanda deɛ na ɔmfa nni agorɔ koraa. Saa nso na ɛyɛ Balbo Sahib a ɔno nso yɛ Mualim Sahib hɔ ɔkyerɛ sɛ ansa na papa no ɛde bɛkyɛ ma papa no afiri mu no ɔfrɛ me ɛka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtua ne kyanda. Wei yɛ obi a na wahyɛ ma ɛwɔ jamaat do mu nti wei ne asɛmpa a obiara a ɔtwerɛ brɛ me no atwerɛ afa ne ho. Wɔagya akunafoɔ mmienu ana ɛyɛ mma 12 mmarima ne mma 12. Nyankopɔn fa ne mfom nkyɛn no fa ne homɔborɔ no so. Janaza ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ Mukaram Yahya Somari Sahib a ofiri Mali. Ɔno so nna kakra mu na ofiri mu abrɛ no adi mfie 32. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wei nso so ɔyɛ mogya dansedini ɛyɛ Mali man mu no nam sɛ atutura sɛm kɔ soɔ no nti na mate bia na ɔmowɔ mu no ɛnyɛ papa. Ɛno nti Yaya Somari yɛde no ɛto ɛyɛ army duty ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔsrani nti yɛde no to Gao region na ɔkyerɛ sɛ July da ɛtɔ so no no na ewie mu nhyɛ da nyɛ yie na ɔyɛ sɛ ne ɔkɔ na bia yɛde binom ato asrafo no bi ato duty sɛ ɔmo wɛn baabi no ɔkɔ sɛ ɔkɔ akɔhwɛ wɔn ne bere a opieɛ sɛ ɔkɔ no ana atuturafoɔ no ɛto hyɛ no so a ɔmo to hyɛ no so a wɔn ɛyɛ no mogya adansedini. Na yɛatwerɛ afa no ho sɛ ɔyɛ obi a nanka 22nd September ɛyɛ Mali Independence Day a wɔmbɛdi no nanka ɔmo bɛbɔ n'aba so na ɔmo ama no ɛyɛ abɔdin krataa bi. Wei ne ade a na asrafoɔ no ayɛ ho hyehyɛeɛ. Saa nso so nanka ɔmo ɛbɛ transfer no amena kokoro kɛseɛ mu nanso ansa na wei bɛsi no ana ɔde ayɛ mogya dansedini no. Ne nua bɛrima Forde Somari Sahib ɛka sɛ ɛyɛ Somari ɛyɛ obi a ɛyɛ 2022 ɔkɔ Jalsa Salana ne bi na bere a Jalsa ɛkɔ so no hunu bɔhyɛ Mizar Islam ne mfo nyine no ɛnya nsonsanso kɛseɛ wɔ n'akoma so na ma n'akoma tɔ ne yam kɛseɛ paa. Na Jalsa bere ne mu no otie nyamsɛm ka ho dɔ no na saa nso na ɔkenkan jamaat nwoma sɛ philosophy of the teachings of Islam na ɔkenkan wie n'akoma tɔ ne yam paa. Ɛno akyiri nkyerɛkyerɛ a Ahmadiyya Muslim kuo no ɛde ma jihad no ɛno no nya nsunsuo kɛseɛ wɔ n'akoma so na saa Jalsa berɛ no mu no ana ɔyɛ bayat na ɔbɛwura jamaat Ahmadiyya Muslim kuo no mu. Na yere ɛkyerɛ sɛ me kunu yi ɛyɛ ekunu fa susuofoɔ paa na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ de ma yɛn mma na abere bia ɔdwene ho yɛ asɛdeɛ ne yɛhia deɛ nyinaa ɛde ma yɛn. Na yɛkɔ ahoyehia mu ɔno na ɔyɛ akyitaafoɔ na ɔbɔ yɛn ho ban. Na wofoɔ nso so ɛkyerɛ sɛ yɛbɛyi ɛyɛ ɛbɛ bi a na ɔdɔ yɛn na ɔyɛ sutiefoɔ paa de ma yɛn na mpempii no frɛ yɛn ahomatorofoɔ so na wabisa de yɛn hia na wayɛ yɛahia deɛ nyinaa ama yɛn. Na ɔbɔ bɔden sɛ ɔbɛyi yɛ ha ho nyinaa afiri hɔnom. Missionary in charge Mali nso twerɛ sɛ ɔyɛ obi a na ɔsere kyerɛ obiara na ɔyɛ obi a na ne ho ɛnika na kɔm kyerɛ no asɔre ɔmfa ndi agɔ na wɔboa wɔn ne bi na ɔyɛ fa susuo de ma ɔno ne nkurɔfoɔ ne afoforɔ na saa nso na abusua nso so na ɔmfa n'abusua bɔ ndi agorɔ nti na ɔyɛ obi a akoma pa no ɔyɛ tenenefoɔ ɔyɛ Ahmadiyya ne foforɔ nyinaa akyiri no. Nipa wei ɛma Ahmadiyya Muslim kuo no nneɛma ahodoɔ soronko na ɔyɛ obi a na ɔdɔ khilafat no de obuo soronko ɛna ma Ahmadiyya Muslim kuo no ɔdɔ khalifa ɛna khalifafoɔ ahodoɔ a atwa mu kɔ. Ne papa na ɔnyɛ Ahmadiyya ni nanso ne ba yi ewuo n'akyiri no sɛnea osi hunu
twaka ahmadiafoɔ ne n'abusuafoɔ nyae kwan a wɔde ne nkurɔfoɔ na akyirifoɔ faa so no ɛyɛ no nwanwa ɛma ahyɛsɛ no ɔhwehwɛ ahmadia ho nsɛm na ɔsɛ afei de ahmadia no adaadi akyerɛ me ti no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔno nso bɛyɛ ahmadia no bi saa nso ana yɛtɔ so ɛyɛ mukaram sirajul haq Qureshi sahib a na ɔyɛ naib afsar jasa salana rabwa ɔno nso nna kakra mu na ɔfiri mu ɔbrɛ no mfie aduɔwɔtwe nsia 86 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na ɔkɔpɔ no adom na ɔyɛ musi ahmadia ewura na abusuam a na ɛnam ne nana bɛrima hazrat mia kutubuddin sahib a no ɔyɛ bɔhyɛm za islam n'akyi ɔyɛ n'akyi dini so ɛna ahmadia brɛ ɔma abusuam na ɔso daeɛ na daeɛ no kyerɛ ne sɛ mesaya no aba nti ɔno nso tu kwan kɔɔ kadean na ɔkɔyɛ bayat ɛwɔ bɔhyɛm za islam ne nsase ne nanaba nso so na ɔyɛ bɔhyɛm islam n'akyi dini ala otumfoɔ ɛde mmamama mmienu na dom ne nana ɛyɛ Qureshi Fazl Sahib ana Qureshi Abdul Ghani Sahib na saa mma mmienu nyinaa no wɔn mu tɔ mu si wɔnom ɛboa Ahmadiyya Muslim ko no wɔn yɛ nkɔfoɔ na wɔn yɛ adwadifoɔ ɛnso ne nyinaa mu na wɔn yɛ krado sɛ wɔn bɛyɛ Ahmadiyya dwumadie bi ama wɔn na saa nso na Raboa nso so ɛyɛ ɛhɔnom mpuntuo ne ho dwumadie a ɛkɔ so no wɔn na ɛda no titiri yɛbrɛ a ne yɛhwehwɛ nsuo ɛwɔ Raboa no wɔn ana na saa adwuma no nyinaa hyɛ wɔn nsa saa nso na ɛyɛ Qureshi ne nanaba ne nanabɛrima a ofiri ne maame fam ɔno nso so ɛyɛ Qureshi Sirajul Haq Sahib na ɔno nso so ɛyɛ bɔhyɛm Islam n'akyi dini sese yɛbere mu ano ɔno ɔyɛ naib afsar jasa salana a ɛno ne dwumadi a na ɔredie na jamaat dwumadi a ɔtu ne ho si wɔnom ne bere nyinaa mu no ɔhyɛ aseɛ bɛyɛ mfie dunum anaa aduonu a ɛtwa mu no mu na ansana no na ɔyɛ obi a ɔwɔ ɛyɛ education department mu a ɔkyerɛ sukuu mmɔfra de bebree na saa college wei na yɛ TI college a ɔwɔ Raboa na Said Qasim Ahmed Sahib ɛkyerɛ sɛ papa yi ewuo a wawe ade ama wɔn mo yɛ adwuma wɔ office ɛyɛ gya salana ekuo no mu nyinaa no wɔn mo ɛwɛ aho yie kyerɛ sɛ ade papa kɛseɛ bi a ɛka wɔn ahwere bere bi a adwumadie bi bɛhyɛ ne nsa no na ɔfa ne dendenden na wayɛ saa adwumadie no apɔn no kamakama wɔgya mmammaa mmienu ne mmammarima mmienu ne ba baako ɛyɛ Qamarul Haq Qureshi Sahib a ɔyɛ sɔfo na ɔno no ɔwɔ ɛyɛ tarikh abakɔsɛm nkorabata nim ɛwɔ Raboa nyankopɔn mfa ne ho mmɔborɔngo no so no mfa ne mfom nkyɛn no janaza ɛtɔ so ɛyɛ Mukarram Lawal Tayyib Sahib a ɔyɛ muallim silsila ɛwɔ Nigeria no so na kakra yi mu ana ofiri mu abere wade mfie aduasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nyankopɔn adom na ɔyɛ musi jasa salana ɛberɛ ni mu no na wɔn gu so ɛyɛ ahobɔbɔ sɛ wɔn bɛyɛ live broadcast no na masjid satellite na ɔyɛ ne yie ana ofiri ahwɛdeɛ no so ɛbɛtɔ fam a wɔn ɛsa ne yare ahodoɔ no nso ne nyinaa no ɛntumi ankosi aga oprae iprakɛseɛ ɛwɔ n'akyi kasa mu na wɔgya n'awofoɔ ana ne yere ana baba a wɔde bosome du baako owie Jamia Mubashirin 2018 ne mu na ɔkɔyɛ sɔfo no yɛde no to bea a ɔbɛyɛ n'adwuma na ɔyɛ obi a na ɔyɛ ahobrɛaseɛfoɔ na ho kɛkɛ wɔ soro na ɔyɛ nokɔfoɔ ɛwɔ n'adwuma yi nim na asodie biara a jamaat de bɛhyɛ ne nsa no sɛna ne ho ɔden bɛsumi no bɔ mmɔden sɛ ɔbɛwie saa asodie no na wofoɔ ɛka sɛ ɔyɛ obi a na ɔwɔ obu soronko na n'asodie a ɔwɔ so ɔyɛ ma na wofoɔ no ɔyɛ ma wɔn mo na ne sikasɛm nkɔ ani soro bebree no na abere bia nso na ɔbɔ mmɔden sɛ na wofoɔ nso so sika bi a ɔmbɛhia bia na ɔde bɔ wɔn ne yere ɛka sɛ me kunu yi sɛ ɔbɛyɛ jamaat asodie no na ɔbɔ mmɔden sɛ Islam nkyerɛkyerɛ ɛne khilafat nkyerɛkyerɛ no na ɔde bɛbɔ ne bra na anam ne suban pa a ɔde ɛbɔ ne bra ne nti ɛma obi biara no wɔ jamaat no mu ɔmo nya Ahmadiyyafoɔ mpo koraa no ɔmo nkyɛnkyɛn no so ɛne bɛgye ne ho Munawar Sahib a ɔno nso ɛyɛ muallim ɔbɔ ama ne sɛ papa yi aberante yi obi a na suban pa wodo bebree ɛwɔ ne mu
na na ɔyɛ akokodurufoɔ na na ɔhyɛ nkɔɔfoɔ nkuran paa. na berɛ a na ɔyɛ suani no mu ɛrekɔ no, ɔyɛ obi a na ɔwɔ ɔdɔ soronko de ma jamaat. ɛno nti ne yareɛ na ɔyare nyinaa akyiri na ɔda ayaresabea na ɔwɔ ɛhaw mu no, ne nyinaa akyi na ɔtɔkɔ so adwene jamaat nsɛm ho na obisa nkɔfoɔ sɛ deɛ na ɛkɔ tarbiyat no ɛkɔ so nyankopɔn fa ne ho mmɔborɔ ɛngu no so na ɔmfa ne mfom nkyɛ no. nti janaza a ɛtɔ so ɛyɛ Mukarram retired master Gafur Sahib a nansa yi na ɔwɔ Canada. ɔyɛ president ɛde ma ɛyɛ Sangla Hill. ɔno so nna kakra yi mu ɛna wɔfiri mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na sɔre mpɛn no mu no na ɔmfa nni agorɔ na ɔyɛ bi osoro nyankopɔn na ɔyɛ tahajud. aberɛ bia no na ɔyɛ sutie de ma khilafat na ɔdwene afoforɔ nso ɔma hiadeɛ ho tɔ da ɔyɛ kom na waboa nkɔɔfoɔ san so na chanda ɛne sika afɔrebɔ jamaat no na ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ bi. mpɛn pii no tie khutuba na watwe afoforɔ nso adwene asi khutuba ne tie so. wɔn a wɔyɛ adwuma ma jamaat na wɔyɛ asɔfoɔ no nso na ɔde obuo ne deɛ ma wɔn. wɔgya ne yere na mama mmiɛnsa ɛna wɔnya mmammarima nso enum na saa nso na ɔwɔ nananom ahodoɔ. ne babarima baako Naim Iqbal Sahib ɔno yɛ Amir and missionary in charge ɛdema Fiji a ɛnam ne papa ɛnam akwantuo mu a ɔwɔ ne nti no wantumi amba ne papa janaza ne bi. Allah ɔtumfoɔ ɔmfa ne ho mmɔborɔ no na botere ngu ne so na ɔmfa ne mfom nkyɛ no daa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.